walking tour here in Cebu. So currently very traffic na tayo guys. Sino kayo mga person dito? Kaya taga-jogging. Cebu restaurant hostels. So I am walking guys. Hindi lang tapos sa IT Park, and then from IT Park I'll then be going to my hotel. So kanina on checking it was 3.5 kilometers. It's a bit far but it is walkable. So that's why I took the challenge of walking from IT Park going to my hotel. Anyways, I have nothing to do now. This is what I love to do guys every time I visit new places. Traffic na dito guys. Oh my god. Ada nga ulit ba? Oh my gosh. Grabe ka traffic. And all. So muna siyang update guys. 30 minutes of walking going to our hotel. So 30 minutes is not that far. Let's go. Medyo busy na hindi lang tapit guys. Okay. Ano siya mga flyover. Then tagas na kayo mga buildings. So yeah. So gamay ra ang gabaklay-baklay guys. So colorful kaya lang flyover guys. And check this building guys. Nipis kay siya nga talinis. So Mandarin Plaza Hotel. So bus stop din dito. The walking diri ka jogging. Street on lang nato diri guys. Ang Mandarin guys. So daghan pa pud mga buildings diri no. Sibas. Sibas. Bitaw nga set up kay mura siya Vietnam, higit kayo sa bako. Mura siya Ho Chi Minh guys, higit kayong all. Grabe yung traffic during a park.
So, ano na lang guys. Pila na lang per kilometer. So, 1.5 kilometers na lang. So, after mga kita ng mga green ng mga taxi guys, those are electric taxis from Vietnam. Medyo taon-taon din yung nakatapos guys. Easy ang mga kagalangan. So we are almost there. So 1.4 kilometers na lang. Let's go. Kapit na dito guys. So tabok taog tulay. May naragsapa-sapa din. Skinita dito sa Cebu guys. Kani siya nga dalan guys. Istrito na to. Mga 800 meters. Malikot dayon ta. Abot na rin ta sa atong hotel. So kalamig sa mga. Ano lang pressure guys. Bugang ng mga part pagkikay tao. So dagan kayo ka pamadilyan din o lechon, manok, and everything in between. Ay, bibo-bibo din na place guys. Manang bibo siya ang pangalan kay Vivo Place. So mura siya mall. Something. Yeah. Hindi siya entrance sa mga car. So the name is Vivo Place. Mada nga Vivo siya. So dagan siya mga kananan. Watsons. Hindi ka pa ilang Watsons guys. And naan Our Lady of Sacred Heart Parish. Right over there. Marapin na pa. Bago lang siya mismo. And then we have a bus stop here. Itong CI bus. So, tanaw na ito guys. Alam mo, happy siya sa Puente. Pero anyways, happy naman ta to ride this bus. So, Our Lady of the Sacred Heart Church. And check this out guys. Nata dili sa Iscario Central Hotel plus Mall. Bongga. Hotel Mall din siya guys. And check this out. Nadiri ang satellite office sa Office of the Vice President. Cebu, Bohol, and Cebu satellite office. And in front is another commercial space, Capital Square. Kapit na ta guys, mga 800 meters na lang. Ako yung baklay. 800 na lang. Busy ko sila mga jogging life. Check this out guys. Natadirig gilid sa Capitol. Muliko din ta dito sa unahan. Abot ta dito sa aking hotel. So we started our journey guys from IT Park all the way here in Fuentes, Manila. Traffic. So take note, no?
aerobic training yes. So, nag-alarm na ako ang relo. I have walked for 3 kilometers already. So check that out, guys. It's an electric taxi from Vietnam. So ganito mga lahi ng mga flags sa lahi ng countries, guys. So I don't know anong meron dito, anong event. Basta ano siya ang capital of the province of Cebu. So that's the capital, guys. And from here, malikot na dayon ta going to Manila. Ano lang siya kadali pang guys. Let's go. So munang provincial capital, guys. Naglisod kog Tabo. So nituyok sa ko dito and then diri dayon. So I think Don Macchiatos originated in Cebu. So, yeah. And straight on lang na po niya siya nga street, no? Kabot na lang ko sa kuan hotel. So Sun Savings Bank. I haven't heard of that bank. Then na akong timailhan, guys, kanang video nga building. 7-Eleven din ako, ready run 7-Eleven. Street on rin ako siya. Finally, guys, after almost 1 hour of walking, I made it here in Hotel Stella, my hotel. So yeah, that would be all for the walking tour. Thank you so much for watching. Bye.